Morning mga Boga Plus. Another day, another run. So it's 4:04 in the morning and padalo kita. So Forest Lake, let's go. Yes, man. Let's go. So live update. It's 4:53 AM. Dito mga snail runner. So naguna mo mga kauban na mo. So our target for today is 15 km. Dapat mahama naman siya within 5 hours. Ay, so target pace 7 minutes per kilometer. Ma'am, sakay ka ma'am. Okay, live update. It's 5:03 in the morning. Gagi, nag-moist na ako sa akong cellphone. And 5.91 kilometers. Wala, injured mo ka bang isa? Kapilok search. Kauban ng mga snail runners. Let's go. Karon na, may sakaram karon. And a few minutes, basta ka playa na. Kira ka? Kira. Asa ang tapilok na eh? Dito, nagdao. Nawang mo pakailag na ka ba? Ay, gatong pagtabok mo sa kalsakan? Crossing? Kato lang. Hinay lang. Sige na. Hinay lang mo, hina. Ampay ni ma'am na yung mga inaani na face. Paano may Gahe kay si Sarge eh. Bisa magnatakil po. Grabe. Kana mo klaro. Mo na yung runner good. Alright. Light update. It's 5:34 AM. And karon sa akong relo na nakoy 9.62 km. Kamusta Sarge? okay ra, kaya rang injured. Kaya rang injury. Basic ra, basic. Kani oh? Tutok na. Ala. Para nami pinakos gang bisita karon. Yan na sa bisita. Pacer. What's up, morning mom? Taga Tennessee, USA. Tennessee, USA. Kuan po niya pila sa mo ang snail pace na mo. Pace na mo karon kay 8 minutes and 12 seconds per kilometer. Sakto, mga alas 12 mo man gyud. Later. 6:02 sa morning, 12 kilometer, almost there. Oh, baka si Edna niyan. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kusgan mamaklay. Dula karong weekend. Fuel Sports. Nakadula karong weekend. Oy, i-endorse na tra. Power Fuel Sports. Ay! Power Fuel Sports! Natin sa likod naman. Nasa likod. Power Fuel Sports! Hello! Oh? Ngayon taglagay na to Good morning, just keep smoking. No. Ay! Bye-bye! Soybean.
Bikawin po po 17 km done. Good job guys, good job guys. Shout out sa Forest Lake. Nice one sa to. Next, Bansalan. See ya.